أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 160 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ یہود کا ذکر ہو رہا تھا، دیگر اہل کتاب کا بیان ہوا، ان کی غلط عادات کا ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو لعنت فرمائی، اپنی رحمت سے دور کیا، اس کا بیان ہوا اور اس کی وجوہات کو ذکر کیا گیا۔ اور انہی کے حوالے سے، خاص طور پر یہود کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے پہلے حلال تھیں، ان کا استعمال ان کے لیے جائز تھا، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام فرما دیا۔ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے اور زیادتی اور ظلم کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری جائز چیزوں کو بھی ممنوع قرار دے دیتا ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام قرار دے دیا، طیبات احلت لہم، بہت ساری ایسی پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں جن کو حلال قرار دیا گیا تھا، جو حلال تھیں وہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام قرار دے دیا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، یعنی لوگوں کو راہ ہدایت سے منع کرتے، سیدھے رستے پر کوئی آتا تو اس کو دوسری طرف لے جاتے، اور اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے گفتگو کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے انہیں راہ راست سے ہٹا کر غلط راہ پہ ڈال دیتے۔ تو اس غلطی کی وجہ سے اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام فرما دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے سود لیا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کے اموال انہوں نے باطل طریقے سے کھائے، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانا، سود کھانا، یہ ان کی روٹین تھی۔ اور مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کی جو معاشی صورتحال تھی وہ یہود کے کنٹرول میں تھی، پوری منڈی یہود کے کنٹرول میں، اور سود کا ایسا نظام قائم کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس سے پہلے قرآن کہتا ہے ہم نے منع کیا تھا کہ سود سے بچ کے رہنا، سود جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے رکنے کی کوشش نہیں کی، اور آج بھی پوری دنیا کی معیشت کو اسی سودی نظام کی وجہ سے یہ کنٹرول کر رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور رشوت لینا اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، یہ وہ عادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے، یعنی ان میں سے جو انکار کرنے والے تھے، کافر تھے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، یہاں سود بھی لے لیں، لوگوں کا باطل طریقے سے مال بھی کھا لیں، ناجائز جو ہے وہ لوگوں کے مال پر قبضہ بھی کر لیں وغیرہ وغیرہ، لیکن
बहरहाल अल्लाह की बारगाह में तो हाज़िर होना है और अल्लाह की बारगाह में अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। लाकिन रासिखून फ़िल इल्म मिनहुम, लेकिन इन्हीं में से यानी इन्हीं यहूद में से जो रासिख फ़िल इल्म है, यानी इल्म के अंदर वो सही रसूख रखते हैं। इल्म में रसूखियत का मतलब क्या है कि वो जानते भी हैं, चीज़ का मफ़हूम भी पता है, उसका इल्म भी है, और फिर उसके इल्म के साथ साथ उस पर अमल पैरा भी हैं। रासिख फ़िल इल्म होने का मतलब ये है कि उस इल्म को अच्छी तरह जानते हैं और उसके साथ साथ अमल पैरा भी हैं। रासिखून फ़िल इल्म मिनहुम, इनमें से जो सही इल्म वाले हैं, रासिख हैं, वल मुमिनूना, और जो ईमान लाने वाले हैं, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो इससे पहले नाजिल किया गया, वल मुक़ीमीनस सलाता, और जो नमाज कायम करने वाले हैं, वल मूतूनज़ ज़काता, ज़कात अदा करने वाले हैं, वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यौम आखरत पर ईमान लाते हैं, उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, यही वो लोग हैं जिन्हें हम अजर अज़ीम अता फरमाएंगे, हम इन्हें अजर अज़ीम अता करेंगे। इनमें से यानी यहूद में से बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने इल्म को सही मानों में हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद फिर वो सही तौर पर उस पर अमल पैरा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम किया, हुज़ूर के ग़ुलाम बन गए। जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम हैं, काब अल-अहबार हैं और दीगर वो यहूद के बड़े बड़े उलमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी उसी डगर पर चलते रहे। तो यहाँ इन आयात मुबारका में उन दो लोगों का, दो ग्रोहों का ज़िक्र किया गया। एक तो वो जो उसी पुरानी फितरत पर कायम है, अपनी पुरानी आदत को नहीं छोड़ रहे, वो क्या करते हैं, उन्होंने जुल्म किया है और अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद में उन्होंने तजावुज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हलाल चीज़ें भी हराम की। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से मना किया था लेकिन उन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद से मना किया था, उन्होंने सूद लिया। अल्लाह ताला ने बातिल तरीके से माल खाने से मना किया था, उन्होंने लिया। तो वो तो अल्लाह ताला के अज़ाब अलीम का शिकार होंगे और वो अल्लाह ताला की नाराज़गी को देखेंगे। और वो दूसरे लोग जो ईमान ले आए वो अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं। अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब नाजिल की, उस पर भी ईमान लाते हैं। और जो उससे पहले, यानी वो सिर्फ़ ये नहीं कहते कि हम चूँकि तौरात हज़रत मूसा पर नाजिल हुई तो हम सिर्फ़ तौरात मानते हैं, नहीं, इंजील हज़रत ईसा पर नाजिल हुई है, वो इंजील को भी मानते हैं। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, वो कुरान को भी मानते हैं। और इसके अलावा ज़बूर को भी मानते हैं, दीगर जो किताबें नाजिल हुई हैं। और नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, आखिरत पर अल्लाह पर ईमान कामिल यकीन है उनका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। इनको अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों से नवाजेगा। तो इन आयात मुक़द्दसा से हमें ये बात समझ में आती है कि ये लोग यानी यहूदी अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा कौम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें फ़जीलत अता फ़रमाई थी, लेकिन इन्होंने उस फ़जीलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला की ममनुआत को इन्होंने हलाल करने की कोशिश की और जो चीज़ें इनके लिए हराम करार दी गई थी इन्होंने उसको हलाल करार देने की कोशिश की। और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम को कत्ल करने की कोशिश करते रहे। पीछे जो हमने ज़ारा पढ़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की इन्होंने साजिश की, बातिल तरीके से लोगों का माल खाया, सूद खाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन सारी करतूतों की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत से इनको दूर कर दिया और दुनिया में भी अल्लाह की रहमत से दूर हो गए और कल क़यामत के दिन भी इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए। अगर किसी मोमिन के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के अंदर इस तरह की कोई आदत मौजूद है, कोई सिफत मौजूद है, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देने वाली चीज़ें हैं।
اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.